من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على عن الدين. رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kepada Khatib disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dalam keadaan sempurna,
Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan cahaya Islam. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa inilah yang akan membedakan kemuliaan insan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ketakwaan tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bekerja dan bermuamalah. Dalam bekerja, ketakwaan terlihat dari kejujuran, tanggung jawab, dan menjauhi yang haram. Dalam bermuamalah, ketakwaan tampak pada sikap adil dan menjaga hak sesama. Dengan demikian, ketakwaan menjadi landasan hidup yang mengantarkan kita pada keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Mei, di mana biasanya diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia. Sebuah kesempatan untuk merefleksikan pentingnya mencari nafkah untuk menghidupi diri serta keluarga. Mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Buruh adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain atau perusahaan dengan imbalan upah atau gaji. Bekerja dengan niat untuk mencukupi diri dan keluarga adalah hal yang sangat mulia. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan tidak menyerah pada kesulitan. Islam mengajarkan bahwa mencari nafkah yang halal adalah bagian dari ibadah. Lebih dari itu, ia adalah jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab rizki yang halal akan melahirkan keberkahan dalam hidup, baik dalam keluarga dan dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan tidak hanya dilihat dari hasil yang kita peroleh, tetapi juga dari proses bagaimana rizki itu didapatkan. Rizki yang tampak baik belum tentu bernilai halal jika diperoleh melalui cara yang tidak dibenarkan. Sebaliknya, meskipun hasilnya sederhana, namun jika diperoleh dengan cara yang jujur, amanah, dan sesuai syariat, maka itulah rizki yang halal dan penuh keberkahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Islam tidak berhenti pada kewajiban individu. Islam juga menekankan keadilan sosial sebagai bagian dari jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kehidupan di dunia kerja, seringkali kita menyaksikan ketimpangan, upah yang tidak layak, perlakuan yang tidak adil, bahkan eksploitasi tenaga kerja. Maka disinilah Islam hadir membawa prinsip-prinsip keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Keadilan bukan sekedar pilihan, tetapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditegakkan dalam setiap keadaan. Seorang muslim harus berlaku adil kepada siapapun dengan memberikan hak secara tepat dan menjauhi kezaliman. Dalam kehidupan sosial, termasuk dalam dunia kerja, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak, tidak merugikan orang lain, serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian yang besar terhadap perlakuan layak kepada kaum pekerja. Dalam hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau bersabda, An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, U'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa araquhu. Dari Abdullah bin Umar yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering. Hadis ini menunjukkan bahwa menunaikan hak pekerja adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Bahkan menunda atau mengurangi hak orang lain adalah bentuk kezaliman yang menghalangi datangnya ridha Allah. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa bekerja dengan jujur akan mendatangkan ridha Allah. Memberi upah dengan adil adalah akan mendatangkan ridha Allah. Dan menjaga hak sesama adalah juga mendatangkan ridha Allah. Ridha Allah tidak hanya dicapai di dalam masjid, tapi juga di tempat kerja, di pasar, dan dalam setiap transaksi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Momentum Hari Buruh mengingatkan kita bahwa perjuangan keadilan bukan sekedar isu duniawi, tapi bagian dari nilai keimanan. Tidak mungkin seseorang mengaku beriman, tetapi mengabaikan keadilan bagi sesamanya. Ridha Allah Subhanahu wa taala tidak akan tercapai tanpa keadilan. Sebab Allah Maha Adil dan mencintai hambanya yang berlaku adil. Keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam masyarakat. Maka bagi para pekerja, bekerjalah dengan penuh amanah dan kejujuran. Dan bagi para pemimpin dan pemberi kerja, tegakkan keadilan, karena disitulah letak ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita ingin hidup yang berkah, maka tegakkan keadilan. Jika kita ingin doa kita dikabulkan, maka jauhilah kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa doa orang yang terzalimi tidak memiliki penghalang di hadapan Allah. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi penyebab penderitaan dari orang lain.
Mari kita jadikan pekerjaan kita sebagai jalan ibadah dan keadilan sosial sebagai jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga daerah kita, Kabupaten Pacitan ini sebagai daerah yang penuh keberkahan dengan kerja keras, kejujuran dan saling menghormati. Jangan sampai ada di antara kita yang hidup dalam kesulitan karena kezaliman sesama. Mari kita bangun kehidupan yang rukun, adil, dan saling peduli. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal kepada kita dan berkah, hati yang adil dan amanah, dan kehidupan yang penuh dengan ridhonya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihan wasu'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Soft depan dipenuhi dulu, softnya dirapatkan dan diluruskan. Sawu sufufakum bain atas bira sufufi tengah sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا رب أنت مولانا سبحان الله سبحان الله العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا